Assalamualaikum. Ulama sering memperingatkan kita, indikator seseorang itu amat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan membanyak salam dan selawat ke atas baginda. So, kita mohon agar kita termasuk dalam golongan yang akan mendapat syafaat baginda. Ayuh, mari kita selawat bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.